मुझको फ़वालो मुसाफिर न समझो, मुझे को मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं बुलाया गया हो कि मेहमान बना कर सताया गया हो, कि मेहमान बना कर सताया गया हो। मैं रोया नहीं हो, रुलाया गया हो। ওহে কুফাবাসী আমায় মুসাফির ভেবো না, ওহে কুফাবাসী আমায় মুসাফির ভেবো না। আমি এমনিতে আসিনি, দাওয়াতে এসেছি। ছেলেরা সবাই শিখো, আমি এমনি মেহমান বানিয়ে কি যে কষ্ট দিল, মেহমান বানিয়ে কি যে কষ্ট দিল। আমি কাঁদিতে আসিনি, কাঁদানো হয়েছে। খোদা জানে कैसी है ये मेज़बानी, 72 प्यास कहीं बंद पानी। खुदा जाने कैसे है ये मेज़बानी, 72 प्यास कहीं बंद पानी। मुकद्दर में है से कौसर का पीना, मैं प्यासा नहीं हो पिलाया गया हो। अल्लाह जाने एक मने मेहमानदारी, 72 পিপাসাই পানি বন্ধ করে কপালে ছিল মোর হাউজে কাউসার, কপালে আমি তৃষ্ণার দমন বানানো হয়েছে, আমি তৃষ্ণার দমন বানানো হয়েছে। যে মাথা ঝোঁকাতো আল্লাহরই দরবারে, সে মাথা কাটিল এজিদ সীমারে। ঠিক না? শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেছি, শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেছি। আমি মরেছি এমন নয়, জিন্দা হয়েছি। মুর্দা नहीं हो जिलाया गया हो। जरे कर अल्लाहु আকবার। সবাই 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 मुझे को फावा, हाथ ले मुझे को फावा
मुसाफिर मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ कि मेहमान बना कर सताया गया हूँ मैं रो